अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई है ना, किसी ने पूछवाया कि है ना, अगर कोई अपने मुल्क से जैसे पाकिस्तान से मेरी दोस्त है ना, क्या नाम है, वहाँ पर जाए उम्रे के लिए, और वो फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा उम्रा कर रही है और वो डायरेक्ट है ना मदीना जाए और कुछ दिन स्टे करके मदीना में 1 हफ्ता रुक कर फिर मक्के आए और वहाँ से फिर है ना आयशा मस्जिद आयशा से उम्रा का नियत करे और फिर उम्रा करे, तो ये सही है क्या? डायरेक्ट पहले मदीना जा सकता है पहली बार उम्रा करने वाला? नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सवाल जो मैं समझा हूं वो ये कि इंडिया पाकिस्तान से जो हाजी आते हैं या मुतमरीन आते हैं वो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मदीना मुनव्वरा चले गए हैं बग़ैर एहराम के, अब वहाँ से वो मक्का मुकर्रमा का सफ़र कर रहे हैं, आया उन्हें मक्का मुकर्रमा में आने के बाद मस्जिद आयशा से एहराम बांध सकते हैं या नहीं। चंद चीज़ें आपकी खिदमत में इस सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की आवाज़। दून इहराम लिसबबिन गैर हाम औ लिमुजर्रद तवाफ व इज़ा कान ला यजूज़ ज़ालिक फमन हुमुल लज़ीना यदखुलून फी मक्का मिन गैर इहराम। मिन गैर इहराम, बग़ैर एहराम के मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना क्या जायज़ है किसी भी शख्स के लिए? अब ये शख्स जो उम्रे के लिए आया है उसको तो वीज़ा ही उम्रे का है और वो नीयत करके आया है उम्रे की, तो उसे क्या करना चाहिए? सुनिए गौर से। إذا أراد مكة للطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه، अगर आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना चाहते हैं और आप बग़ैर एहराम के हैं लेकिन आपकी नीयत उम्रे की नहीं है तो आपको इजाज़त है। एक बार फिर अर्ज़ करता हूँ, आप एहराम नहीं पहना हुआ, आपने मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, किसी रिश्तेदार से मिलना है या किसी काम की गरज से या बिज़नेस मीटिंग की वजह से आप दाखिल हुए हैं, तो क्या आपको एहराम बांधना ज़रूरी है? शेख फरमा रहे हैं ला, ये आपका गर्ज़ गायत जो थी वो कुछ और थी, इसलिए उसके लिए एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। ला यल्ज़मुहुल इहराम, तो आप पर एहराम का पहनना ज़रूरी नहीं है। ला हरज अलैहि, उस पर एक आदमी दाखिल हो सकता है मक्का मुकर्रमा में। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीक़ात जो मवाक़ीत हैं, जो उम्रे के लिए या हज के लिए आते हैं उनको एहराम बांधने का एक मुकाम है, उनका तय्युन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हुन्ना लहुन्ना वलिमन अता अलैहिन्ना, तो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं या वहाँ से गुज़रने वाले हैं, तो जितनी भी मीक़ातें हैं, अब आप मदीना मुनव्वरा चले गए हैं तो मदीना मुनव्वरा से जब आएंगे तो अब यार अली से आपको एहराम बांधना है। अगर आप राबिग़ वग़ैरह की तरफ से आ रहे हैं तब आप राबिग़ की जो मीक़ात है उससे भी एहराम बांध सकते हैं। अगर आप ताइफ जाते हैं तो ताइफ से फिर सैरुल कबीर से भी एहराम बांध कर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए उन लोगों के लिए जो कि एहराम की उम्रे की नीयत से मदीना मुनव्वरा गए हैं। लेकिन अगर आप सीधे मक्का मुकर्रमा जाते हैं मदीना मुनव्वरा से बग़ैर एहराम के, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है क्योंकि आप उम्रे के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप काम करने की गरज से जा रहे हैं या किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर एहराम की ज़रूरत नहीं है। वलिमन अता अलैहिन मिन गैरि अहलिहिन मिम्मन अराद अल हज वल उम्रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मीक़ात उन लोगों के लिए है, ये एहराम की पाबंदी उन लोगों के लिए है मिम्मन अरादा अन यहज, मिम्मन अरादा अल हज वल उम्रा, तो जो हज और उम्रे का इरादा रखता हो। हादा शर्त फला यल्ज़मुहु, यहाँ शेख फरमा रहे हैं कि शर्त जो है उन लोगों के लिए कि जो उम्रे और हज का इरादा रखते हों, कस्द रखते हों। फला यल्ज़मुल इहराम इल्ला, जब आप उम्रे और हज के लिए दाखिल हों तब आप पर यह है कि आप एहराम बांधें। अम्मा मन जाए मक्का लित्तिजारा, अगर आप मक्का मुकर्रमा में तिजारत की गरज से दाखिल हुए हैं और अपने किसी रिलेटिव से मिलने की गरज से आप गए हैं
أو لمجرد يصلي في المسجد الحرام. اور آپ ایون اگر آپ کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یا شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اپنے دوست کے علاوہ صرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی غرض سے گئے ہیں، عمرہ شرط نہیں ہے نا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. فلا احرام علیہ. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اور طواف کرتے ہیں اور آپ کی نیت احرام کی نہیں ہے، تب آپ کی نیت عمرے کی نہیں ہے، تب آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا حرج فی ذلک والحمد للہ. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کا تعین فرمایا ہے، اور ان میقات سے عبور کرنے والے جو معتمرین اور حجاج ہیں، جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں حج اور عمرہ کروں گا، ممن اراد الحج والعمرہ، جب آپ نے حج اور عمرے کا قصد کر لیا ہے، تب آپ پر یہ جائز نہیں کہ آپ وہاں سے گزریں اور آپ احرام نہ باندھیں. تو آپ کو احرام میقات سے باندھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، مکہ مکرمہ میں اگر آپ داخل ہیں تو پھر آپ کو میقات جانا پڑے گا عمرے کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ آپ عمرے کے لیے ادائیگی کے لیے آئے ہوئے نا، تو آپ نے احرام نہیں باندھا اس لیے. اور اگر آپ ویسے ہی چلے گئے ہیں عمرے کی، تو پھر اس پر آپ کو دم واجب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمرہ کی قصد سے تو آپ گزرے ہیں، لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا تھا. نمبر 3، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں بغیر احرام کے، کیونکہ آپ کا ارادہ عمرے اور حج کا نہیں ہے. نمبر 4، اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں بغیر احرام کے، اور آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یا حرم میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یا حرم میں صرف طواف کی غرض سے آپ تشریف لے گئے ہیں، تب بھی آپ کو عمرے احرام کی پابندی لاگو نہیں ہوتی. تو احرام کی پابندی صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کام اچھا ہے نا وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، تو اس کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ سپورٹ کریں. اور آپ جو جاننا چاہتے ہیں نا کہ جوائن ممبرشپ کیا ہے، تو سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی بلو کلر کا ایک JOIN جوائن ممبرشپ کا بٹن ہے، اسے کلک کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اس ویڈیوز سے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں لوگوں کے لیے یہ اصلاح کا سبب بنے گا، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب حاصل کرنے کا سبب انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.